हेलो IT गाइस, IT Infra Core में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आईजी এটা নতুন ভিডিও লৈ পেলাই যোৱাকালি মই এটা ডিভাইস কিনিলো। এইটো আপুনি চাব পাৰে, এইটো আপোনাৰ হয় ডিভাইসটো গাড়ী ধোৱা আপোনাৰ মেচিন হয়। একচুয়ালি এইটো কেনেকৈ কাম কৰে এইটো চাওক। पानी धुनिया पानी स्पीड ओलाय और मजाके काम करे। आम देखा पास अलरेडी ये केनेके काम करे चाह लो। हवा लैसे नेকি माइना